الحمد لله الذي لا شأن يشغله ولا نسيان يذهله ولا قاطع لمن يقتله ولا ناصر لمن يخذله. جل ربي عن ند يشاركه أو نظير يقابله. يثيب بالعمل القليل ويقبله ويحلم على العاصي فلا يعادله. ويدعي الكافر شريكا ويمهله. استوى على العرش وما العرش يحمله. وتنزه عن مثيل فلا شيء يشبهه. هذا جملة اعتقادنا وهذا حاصله. ومن ادعى علينا التشبيه فالله يحاسبه. طريقنا طريق الأشعري ومن كان يوافقه. ومذهبنا مذهب شافع وقد علمت فضائله. ونرفض قول جهم بن صفوان وقد عرف باطله. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ayaw ka mo mahingas iitulan barakat. Lakin Allah Ta'ala wa anzalna minas sama'i ma'an mubaraka. Diba nagpaturon kami dahil hataas sin langit tubig mubaraka upaya ipangawa sin mano siya barakat atawakan mahinang sin mano siya kapag barakat niya. Muna magsupur ha tagdapusin amuin pikilan sin pag imon-imon atawakan pagtipon-tipon ha init agad na ingkatan amuin kaguruhan yan nakuraan sin ang buhok modern na to damit yan lapay na ingkatan mano siya amuin gawgot in pangatayan atawakan mabaya in pangatayan ha mga parukala ini iban lapay na in kamukatan utog babae maas bata tukbalon ko kaniyo in lapal amuin lapal pagkilahan na to iban lapal mahinang sabag hikapagkasilasa atawakan hikatubo sin kasilasa paantara sin kita niyo alawa hiya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mapuas dahil ha pagtanglit ha kabasaran sin Allah Ta'ala damikian tiya tukbal na to in salawat iwan salam papangho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balikan ko in mga bisara among indibis sa rakaina ha taas yung mimbar. Una dahon ka kamo magsukor harap pa Allah Ta'ala. Sabab isang pahisiyo siya ratunggal in magdihilbaya at awakan magdihil gaus amano siya. In Allah Ta'ala nagpapanjay sin agama iyarain agama ibagin mano siya
Inang sin Allah Ta'ala, iya panjalihan pangatayan, hasupaya awon tampatan, atawakan hasupaya awon bubutangan sin agama. In point sin kaptangan, magsyukur kita niyo harap pa Allah Ta'ala hanikmat agama. Sabab maita, hanikmat agama, tiranan in manusia mahal ka. In manusia mahal ka din ha malaikat. In manusia mahal ka din ha jin. In manusia mahal ka din ha dunya. Pinakamahal ka din ha katan makhluk sin Allah Ta'ala manusia. In tanda niya manusia inhinang niya khalifa. Manusia inhinang niya nakura ganti niya hawawaw sin dunya. Long sin kaptangan niya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. In mana niya, in Allah Ta'ala, asal niya biyawaitaan ng mga malaikat, nagpapanjali siya manusia, hababaw sin dunya, akar na khalifa, akar na magnapura. Bang mga turun, matawad manusia, iban matawad makhluk sin Allah Ta'ala, mapatut magnapura. Malaikat, mapatut magnapura. Sabab maita, la ya'sun Allah ma amarahum, di sila sumulang hadaakan sin Allah Ta'ala. Injin, mapatut sila magnapura, bang hakapatut. Matawad makhluk sin Allah Ta'ala, hakapatut, mapatut magnapura. Sumakawa, maita manusia, inpini sin Allah Ta'ala magnapura. Sabab manusia, inbumutangan sin agama. Yari din di manusia, biutang sin Allah Ta'ala in agama niya. Ampa in kahargaan sin katan, yari di haagama. Ultimo in manusia, way halga niya, bang way agama niya. Kuno in manusia, tagahalga, kahadarat sin Allah Ta'ala, bang siya nagdara sin agama. In pag-usaha sin manusia, way halga, bang way agama niya. In position sin manusia, in ranggo sin manusia, way halga niya, bang way agama niya. In mana niya, in manusia, kung siya halgaan sin Allah Ta'ala, bukod siya suway mahinang nakura, bukod siya suway mahinang dayahan, bukod siya suway mahinang tao malagpo, bukod siya suway mahinang uno bang uno, sumakawa, halgaan siya sin Allah Ta'ala, bang siya nagdara sin agama. In mana niya mga umat muslimin, in agama, ini in kahalgaan sin manusia, in agama, yari di biyutang sin Allah Ta'ala, in kahargaan, in kamulyahan sin tiyak-tiyak manusia. Balikan ko, magsyukur kita niyo kanikmat sin agama. Damik piyan, bang natuwa turun, uno itibayuan sin pagsyukur, biyariin in dakbos sin pagsyukur sin manusia. Uno-uno na mga nikmat, amo intiya pagbos sin Allah Ta'ala kaniya. Tengog ka mo, ibandungog ka mo, sabab inkatan bakas tubis sara, sabab banga kumamis sara, point to point, Pagos pagubos kumamis sara, asubuhon ta kamo, uno in mga bakas bis sara ko. In panagnaan point, puntos bis sara ko kumihaon, iwayhuan sin pagsyukur. In mano siya, kapagsyukur harap pa Allah Ta'ala, 2 in level niya. Awang pag-iyanon nila, syukrul lisan. Panagnaan level sin pagsyukur, amo in pagsyukur sin dila. Kuno in dagbos, amo in bang in mano siya, lumapal sin lapal sanglit. Biya na sin kalimat, alhamdulillah. Yaratungan siya harta, yaratungan siya nikmat, yaratungan siya posisyon. Ang pasiya imiyan, alhamdulillah, ingan niya yato syukrul lisan, syukur sin dila. Ikaruwa, dagbos sin pagsyukur, amo na yung pag-iyanon nila, syukrul qalbi, pagsyukur sin pangatayan. Gani yung dagbos niya. Bangin mano siya, datungan uno-uno na karayawan, sa mapingatan niyo, inikmat dua, bangbukon karayawan, bangbukon kalagpasan ng hakangian. Amuramayan yung kakuyakan sin mano siya, iwan amuramayan yung kasanyangan sin mano siya. Panagnaan, bang siya kalatungan karayawan, iwan hikarwa, bang siya malagpas ng hakangian. In syukrul qalbi, amo in uno-uno na in ni'mat, karayawan dumatong ha Allah Ta'ala, harapmat ko kaniya, kay maon sin pangatayan niya, kanalon sin pangatayan niya,
in ni'mat yaon bukon din hausahan niya bukon din kaniya bukon din kan siyubang siyo sumakawa tiya ima niya iwan tiyali niya in ni'mat yaon di matong din ha Allah Ta'ala in nga niya yato syukrul qalbi syukur sin pangatayan balikan ko in syukur sin dila lumapal in dila sin kalimat alhamdulillah in syukrul qalbi taymawon sin pangatayan in ni'mat di matong yaon din ha Allah hikatu syukrul jawarih amo in syukur sin anggauta in tagbus niya in kataan ni'mat dumatong pamano siya bang mausal sin mano siya haparkala kabayaan sin Allah amo yato in pagiyan ng syukrul jawarih pagsyukur sin anggauta bang kayat ko punon kataan yaratuan kawarta ang pakaw limapal alhamdulillah syukrul lisan yato tiyay masin pangatayan mo in arta di matong yaon rijik iding hawa syukrul qalbiyat to ampay na arta yat to usalon mo haibadat usalon mo haparkala aga masin Allah syukrul jawari amo yat to intiway mo an sin pagsyukur sin mano siya harap pa Allah Ta'ala ang kanlaw niya alam sin Quran wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a in Allah Ta'ala piyagwa niya kamo din hakatian-tianan sin kainan niyo la ta'lamuna syai'a wayroon kahatihan niyo wayroon kasabut-sabutan niyo wa ja'ala lakumus sama ang pakamuhinangan panglungog wal absara iban hinangan kamo pangatod wal afida iban diutangan kamo panali in maksud niya la'allakum tashkurun asupaya marani yung magsyukur in mana niya asupaya marasin mano siya paparkala kabayaan sin Allah Ta'ala kaya panjarihan to pangatod bukon ba't supaya kakitaan mo in kaiwan sin pagkahimo sumakawa hasupaya mo kakitaan in nikmat din ha Allah Ta'ala kaya panjarihan to pangdungog bukon supaya karungukan mo in ununo na kangian din hasimod sin pagkahimo sumakawa hasupaya karungukan mo in atin niya tawag panawag-tawag sin Allah Ta'ala harap mauntay mo kaya panjarihan ko panali bukon supaya ba't ko makapaguni-guni mangi hatay manghod mo sumakawa kaya panjarihan ko panali supaya mo kaiskadihan at tawakan supaya mo matali in partala in kabasaran sin Allah Ta'ala mga umat muslimin in katan ini suway usalon sin mano siya haarama suway usalon sin mano siya apartala kabayaan sin Allah supaya paparagbus niya at tawakan hasupaya masampurna niya in pagsyukur niya harap pa Allah Subhanahu wa Ta'ala okay adi pa ako matupa second point kung nakunuin point sin nabis sarako yaon pilain tiwayruan sin pagsyukur to unuin panagnaan syukur lisan unuin mana niya pagsyukur sin dila pikarua syukrul qalb unuin mana niya pagsyukur sin pangatayan alawayan tay maun sin atay in katanday ha Allah syukrul jawari unuin dagbus niya unuin mana niya pagsyukur sin anggauta halawayan uno usalon sin mano siya in katanday matatawayan sin Allah kaya tan niyo bangin mano siya amo hindi mo rungog mapantok iwan wise palago ulama sa kitabihaon maita halon sinhang kataon pilayin jumaat bangta ka-istadihan iban bangta ma-memorize in katan khutbah kahaba jumaat hatiyat-tiyat seminar masulat ta iban mi ithautok ta in katan biwisara sin guru ulama kita bihaon sumakaway problema kato bang magkhutbah matuong hinangin jumaat tampat sin pagtutukan niya bang magseminar noon, dumungog, humangat sa sumudin nasihat dahil hatay nga hansipak, bumuha din hansipak pagdatong habay, ayaw na habay dahil hindi pa lang pagmamahid sa dyain buro, wayroon na kalupahan na yung katan amuyat yung problema sin mano siya ampayin magpangadji in magpangadji suwayin mano siya dumungog suway tumainghog suway niya indanan suway niya memorize yung katan in mga ilmo bisarahon hasupaya aun marani amoy iwan hasupaya aun amo ilpaid da aun manfaat makawa niya aparkala pag-agaman niya bangkita mo ipabay
asubuhon kita. Isin nag-seminar, i-ustad yaon. Kung yung topic niya, biyak to. Kung yung mga nakawa mo, nawairong katumtuman ko, natuga ko, nakatupyaro ako. Nauno, pahalain makawa, o iroon makawain mo, okay in pahalaya to, dilawawon sin Allah. Sumakawain pahalaya to akhirat pa. In kalagihan sin mano siya ilmo, sabab kalagihan sin mano siya, hindi hadunya, ilmo. Nang sinuwang Shafi'i, man arada dunya, fa'alayhi bil ilmi. Labayan hikadawhat sin dunya, ilmo. Wa man arada al-akhirah, fa'alayhi bil ilmi. Bang isang pumawaya, madawhat mo yung kasanyangan sin akhirat, ilmu in kalagihan. Wa man arada dunya wal akhirah, bang pumawaya, kasanyangan dunya, kasanyangan akhirat, fa'alayhi bil ilmi, ilmu in kagunahan. Imano niya, ayaw ta palampason, iwan ayaw ta palabayon. Bang awon pagbisarahan na ilmo, subay kita dumungog, iwan subay kita tumayhog. Hangkan salong sin Nabi, amo sa tinmaksud sin pagtangan, idha marartum bi rawdatin min riyadil jannati farta'u. Bang kamu makalaway, dahil hajambangan, amo yung jambangan sin surga, farta'u. At niya, lang siniyakan, ngetpo kang. Hindi ko bang hatawusog bang unong yaon? Puso kamo. Farta'u, puso kamo. Inmana niya, inkatan karunguan niyo, atin niya, tawaan niyo halang sin pangatayan, hasupaya, mahinang niyo, padduman, iwan mahinang niyo lawayan, hikasanyang niyo. Sa babing ilmo, bukunin kahalgaan sin ilmo, suway mataon. Sa in ilmo, in kahalgaan niya, hapagbawbog. Isahan ta kamo ang taray, haupo da. Ang bukwak ko, aun tao kalpentero, ingansin tao yawon ni Shakir. Inhinang niya, maghinang bahay, kahaba-kahaba siya manaw, nagdarasin mga panyap, mga tukol niya, mga lansang, mga kapa, mga katana mo, mga pagginang sin mga kuwanyat ko. Lamukwak to, nakahapit siya ang bukaw man, iabutan siya sindum. Before pasinyat to, awon sin niya, amuin, tiyataw niya, in kabayaan niya, mga G, na ang patag na, mahal kayo mo. Mahal kayo nilmo tag na. Awon sin niya ang putag 5 dirham. Nanglab na siya guro. Pag nakabag siya guro, in guro yat to, di magpakita sindagbus niya. Iwan, bang sila magharap, tagatampan, tagahijab, tagatampan kuntina, asupaya din niya kakitaan. Nalang sin guro yat to, o punta na, bang kaulong niya, mawaya, kumawail mo din kako, tiyak-tiyak lang niya ang buong sentence, magbayad to 5 dirham. Nampainsin niya ang putag 5 dirham da. Nalong niya, okay. First, nagbayad siya 5 dirham. In ilmo, biyayaran niya 5 dirham, unura, kabtangan inira. Sarayaw-rayaw, pumalihali, mas marayaw, bang manaw-manaw, bang manasaban. Nagamot siya. Lang niya 5 dirham ang mura ini. Sabab nagamot siya, di urangan niya. Nagbayad siya balik 5 dirham. Ang 2 dirham na. Pag nagbayad siya balik 5 dirham, na. Uno na isabinil mo, hindo kanya. Sarayaw-rayaw matub, mas marayaw bang bati. Nagamot pa siya, sambil 5 dirham na kumaninsin, biyagat to nakatan. Bali ang putang 5 dirham nakatan, kaya pang hindo kanya magbalik hikato, sa rayaw-rayaw long niya, mag-us-us, mas marayaw bang hinay-hinay. Asin niya ang putang 5 dirham, amuraya to inilmo nakawa niya to. Panagnaan, sa rayaw-rayaw, humalihali, mas marayaw bang magpanawan. Ikarua, sa rayaw-rayaw matub, mas marayaw bang bati. Ikatu, sa rayaw-rayaw amuin mag-usus, mas marayaw bang hinay-hinay. Nanagamot siya, satka, nagsusin siya, sinya ang putang 5 dirham, amurayat to. Nawala siya nagkaiba, malingkan, minig na sadya siya, ubos, inot-inot niya, biyaubukan, intuhin mo yato. Biyaubukan niya. Kita kung tapunong iniresolve, sinmano siya, amuin baubukan niya, in ilmo niya. Pag mabaya siya himali, amuin ig niya din ka, pagpangadyan niya to, diatungan siya lang, mamaya siya humali. Kaya tumtuman niya yung bisara. Sa rayaw-rayaw humali, mas marayaw bang manaw. Namianaw siya, oy siya himali.
Niya na una sadya. Di na pingatan bang pakainin datungan. Basta magpanaw, iagad niya, inilmo niya. Pag nakaratong siya ang bukaw man, ang bukas tanasin sultan, amuin, iabutan na siya sindom, na dito, piyahali siya, aon dito guest room, amuin pagpahali-halihan sin mga taong, magmumusafir, magtutulak-tulak, piyasod siya pambuk, bilik sin bata sin mga sultan. Pag piyasod siya, kiyublaan siya, pag nakasud, tiyang bulin lawang, ang paliya, tiyan daro. Nanguhan siya, nagguni-guni, may kamara inilaw niya, liyakan ako alam siyang bilik. Imali-hali, pag nakahali-hali, kiyaro. Pag kiyaro, kaya tumtuman hindi karawain mo. Sa rayaw-rayaw, matulog, mas marayaw bang bati. Naway siya natulog. Sa asal niya diarain mga kapanyapan si mga kalpen pag pinang niya mga way, mga amoy mga tukol, mga kapan niya. Wala dali mo kay mga imabot mga lisag duwa-duum, aon na sa gimuahas, dahil halungag sinbilikyat to has malagbo, kobra. Pag gimuha, nasa siya timindog, kiyawain ka pa, ang pa, hati niya yutod, nanauto din has miyatay, dito siya nakayan, bang hati ako na to, wayroon, natuon ako sinhas. Kaya na naman niya dito inpaid sin pagbogbog niya, sin ilmo niya, panagnaan pa yato. Pag-abot sin may naat, miyat to na insultan niwan sin mga bata niya na kuso sarapat to pabilik niya, amo inbilik kaya pagbilikan niya. Iyukap na inlawang, sambil pagkukap sin sultan, kiublaan siya, intawiyat tuyat tura himalihali, naglilingkod, ampain has, tipo na sinduko inbilik, yat to na hati niya utod-utod. Lang niya hasultan, lang sintawiyat to, dupang kawati ini, amo ini hati lang niya inhinang mo, bang ang tao patuhon mo, pakaunon mo sa jahas mo. Sumbukon takaulong niya mga mahal dyan Namiyo ka insultan, lang sinsultan ayaw mo na ako sumbuha, sumakawa. Bang mo wala kaingatan, hangkan yan, ako magpakaon sin mga tao, hahas ko yan, sababin has yan, bang makas makakaon tao, bang mangin tao tabiya, diamond. Nahangkan ako lang yan ako suos miyari, kiyuyag-kuyakan, sababin panganal ko nakaon kao, ang panangin tao, aw nisab diamond ko. Sumakawalong niya, ayaw na kaudugalan, iwan mga pa ako, sumakawa aw anak ko babae budyang, sumakawa hati niya, kay mo na. Ipawan ako na kayo. Kita ko no. Pinfahid na sin ilmo biyog-bukan niya. Sa rayaw-rayaw humali-hali, mas marayaw bang magpanaw. Nakapit siya hasta si sultan. Biyog-bukan niya karuwa. Sa rayaw-rayaw bati, sa rayaw-rayaw matug, mas marayaw bang bati. Pinfahid na niya, way siya nakaon sin has, iwan na asawa niya pa in anak sin sultan budyang. Pag nakapaghambuok na sila, nainanak sin sultan yaon, aung ba ini hambo hansi pagpula sultan, mabaya day sa bahanak sin sultan yaon, sadi kawayan sin anak sin sultan. Na pagdungog sin sultan ini, nakabana na, naon hinang niya kidnap. Pasal si Shakir yaon, in tao yaon, bisan na siya taga-asawa, sa masi-masiin ilmo biyog bukan, taga-asawa sa magpanawan. Nakapagpanawan, niya kidnap pinasawa. Narapang bukas na. Pagdatong niya, lang urangan niya mo yung sultan, kaya ingatan mo lang niya nasawa mo kidnap, alam niya wayroon, alam niya sungkitan niyo, unoon na to sila. Nakiatong tuman niya na isab. Sa layo-layo mag-us-us, mas marayaw bang hinay-hinay. Alam niya takad ka mo. Total asawa ko ra, di na ka mo lang niya hasta na ako lang niya inmanaw isa-isa ko. Namiyanaw sa isa-isa niya, hinay-hinay. Huwag siya mga nag-us-us. Pagdatong niya man, amuin, hapaasta na sin sultan, malayo pa. Similong siya ambu kahoy. Pagkita niya, inaasta na sin sultan, istadihan niya sa din hakalayuan, wayroon makasud tao matubisan isiyo. Malingkan suway, sundalo sin sultan, iwan suway tara-appointment iwan sin sultan, atawakan kakilahan sin sultan. Nagtali siya, iwan namikilan, bang biyariin, inkasud niya. Nakakita siya, pag sinmay na, dito siya nakatog sindom, nakakita siya sin nagdaragang puto-puto.
Simod matupasta na sin sultan. Way mga chiyek sin sundalo na sabak nagdaragang puto-puto. Na nakatali siya. Long niya na marayaw hati at to. Napagbuhasin po nagdaragang sin puto-puto din hasta sin sultan tiyawag niya. Pagtawag long niya bihon ko na yung katan puto-puto mo. Sambil badyo mo bihon ko na sulukayin badyo ko damalin badyo mo yan. Natiyakaran niya sambil konsum. Napag-konsum ang pa siya na inmiyat to. Siya na yung nagpapel nagdaragang puto-puto. Naway siya chiye. Napagdatong dito, pag-atod niya, yan tunay insultan, yan tunay asawa niya. Bang insultan sumuhok pa-asawa niya, di mabaya yung asawa, nasabab di mabaya kasultan niya un. Naway ginang niya. Timali-haliman yung asawa niya, nagpahangin-hangin ha, salasin bay, insiyan nagdarang puto-puto, naglimot na hasta na, kaya bistuhan sinasawa, iban kita sinasawa, in nagdaragang sin puto-puto ba na niya? Naway siya nagkaiba, na in kahit isab sinasawa lang sin babayaon lang yung sultan kay ngatan mo kalong niya banghangkan ako di mabaya kay mo lang niya mita ay tay isab lang niya inawa ko sultan da ubusin banak ko sultan pa biya di ako lang niya mabaya in kabayaan ko sabab inama ko sultan in kabayaan ko in mabana ko amo in tao biya mga magdaragang puto-puto yaw amo in way untan to gaus niya na sa mag-insultan asal iniyangot niya po nung inbabayaon mabayakan niya kuninginang niya piya tawagin magdarang puto-puto yun kalikaw magsambi na kita ikaw na insultan ako na in magdarang puto-puto supaya sa diya mabaya ka po inbabayin na pag-igman sin corona pag-ig sin mga badyo sin mga puddang na ang pakatime sin tagna in mahinang sultan, bukod mga laway magboto, bukod mga laway magbi. So makawa, isisin makasulog sin corona, iban sin amuin puddang, iban sin mga amuin badyo yaon, iban sin mga sawal, iban sin tumpa yaon, siya na insultan. Na, pag nasulog niya, siulog na isab sin sultan yaon in badyo magdarang puto-puto. Na-order na siya pa mga sundalo. O kamo mga sundalo, saggawan niyo yung sultan inibit, ayan niyo. Nawayon mahinang siya na insultan. Na, nakawaan niya inasawa niya, sambil siya pa inahinang sultan, kahambuok astana. Nagawa niyang point ito. Amuyat to in faida. Amuyat to in manfaat sin mano siya, bangka baugbukan niya in ilmok niya. Imana niya, bukunin mahal ka suway ko, matawad mamemorize hadith, kam mamemorize mo in Quran, may ingat ko manafsir sinini, mamemorize mo in tafsir Tabari, tafsir Ibn Kathir, tafsir Saadi, tafsir Jalalain. Hindi kalagyan nito. Inimportante, tiyap-tiyap ilmo kahatihan subay bugbukan. Laysal ilmu bima'alim, walakinnal ilma ma'amil. Bukon in ilmo, bang unuin kahatihan, in ilmo, bang unuin kabaubukan. Mula-mulahan mga umat muslimin, amoyat to in mga atin niya point, sibi-sibi, amuin kawayan ko bisarahon bihaon, mahal ka in mano siya, halabayan sin arama, damit kiyan in mano siya, tiyap-tiyap ilmo kahatihan niya, subay niya baubukan, iban subay niya hinamon. Mali kita pa, amuin kawayan ko bisarahon, mahapod ini. Wayon dayat ko mga mahaba, adawakan mga malawong, amuin mga topic mauduhi karihil ko kaniyo. Malingkan, kawaya sadya ko mamasasin ayat, amuin ayat tungod sin bulan Ramadan ini. Laung sin Allah Ta'ala, Syahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Quran, hudan linnas. Tubtub dito sadya, period nakita nyo dito, ayaw nakita nyo sumungo, dito sadya. In mana niya, in bulan Ramadan, amo ini in bulan, unzila fihi al-Quran, habulan ini, daindi in kia pa maturunan sin Quran. Ang pain Quran niya to, in maksud niya, in role niya, hudan linnas. Humindo pamano siya. Mahinang sin mano siya hidayat, mahinang sin mano siya padduman, mahinang sin mano siya hindo, aparkala pagdunya, labi-labi parkala pag-akhirat niya. Imana niya. In Ramadan, bang mo kitaon, way sa halaka niya, sa wapingatan niyo,
intiap inkatan bulan hangpu tagdua in bulan sin Islam sibu in halga niya kapamandang sin Allah Ta'ala wayroon yan magtaas baba malingkan humalga sadya in bulan bangaw na parkala mahalga biutang sin Allah Ta'ala halong sin bulan yaon in Muharram maita mahalga ha Allah Ta'ala sabab ha bulan Muharram liyakpas sin Allah Ta'ala in Musa dahin hapinjala sin Fir'aun hangkan mahalga in Muharram in bulan sin Rabiul Awwal maita mahalga sabab ha bulan Rabiul Awwal dahin di ha bulan kaya pagbata in Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam in bulan Rajab maita mahalga sabab ha bulan yaon nakapag-mi'raj in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in mana niya in karya salisin katan bulan way halga niya himalga sadya sabab aun na mahalga biutang sin Allah halom niya in Ramadan in karya sali way halga niya malingkan may kasiya na hinang mahalga hapamandang sin Allah Ta'ala sabab aun parkala biutang sin Allah Ta'ala halom sin bulan Ramadan unuyatto amo na in unzila fihi al-Quran amo in kiya pagpaturunan niya sin Quran in mana niya himalga in Ramadan sambil siya in pini sin Allah Ta'ala kaya pagpapanduan sin pagpuasa sin katan Muslim sabab habulan Ramadan dahin di piyaturun sin Allah Ta'ala in Quran may tayin Quran piyalgaan in Ramadan sabab dahin di piyaturun in Quran in mana niya in Quran mahalga may ta mahalga in Quran sabab in Quran hudal linnas humindu pamanusia bang tabuntulon in bulan Ramadan hangkan siya mahalga sabab sin Quran in Quran hangkan siya mahalga sabab hudal linnas mainang sin manusia Hindu iban pangawaan sin manusia hilayat in mana niya in kabayan ko point bisarahun hadlaw ini unuin hakikat sin Ramadan sin pagpuasa sin manusia habulan Ramadan iban unuin hakikat sin Quran may tain Ramadan hiyalga sabab sin Quran iban unuin hakikat sin hidayat in Quran hiyalgaan sabab sin hidayat may ta unuin hidayat unuin hakikat niya hakikat sin pagpuasa ha bulan Ramadan hakikat sin Quran iban hakikat sin hidayat amo in kiyawa sin manusia dahin hahindo sin Quran panagnaan in pagpuasa tuin hakikat niya, tuin kasabunnalan niya. Yariin mga ilmo importante hamano siya. Panagnaan, amuin pagyanon nila, somul umum. Unuin pagbahasa ng somul umum. Amuin kaful batan, anil akli, wasyurubi. Amuin pagpupu, sintian, di napakaunon, iwan di napainumun, iwan pagpupu sin syahwa, amo hindi na sumuok paasawa halugayan sin namumuasa pa siya ingan sin puasayat to somul umum puasayat to para hakatan manusia first level yat to ikarwa puasa niyanan sin mga ulama somul khusus in mana sinyo somul khusus amo in kaful badani an maharimillah puun inbaran dahin hakatan perkala hiya haram sin Allah Ta'ala pacin puasa amo hindi nakaw umatud paparkala mangi pacin puasa di nakaw dumungog music pacin puasa di nakaw mamisaralog lama pacin pagpuasa di nakaw manaw bang parkala way halga niya iban bang parkala way taalukan niya iwan sinagama in mana niya mga umat muslimin hikarua hakikat sin puasa amuin pagpupo sin manusia habaran niya amuin papatinggalon dahin hakatan parkala di kabayaan sin Allah Ta'ala hangkan sa lamod din ha mga hikalawa sin puasa sin manusia bang makapaglimot bang makaputing, bang makaanyaya, bang makaakal, bukod ba atalin puasa. Sa malawa sadyain pahala. Sabab duhaing, inbaran sin ibadat, iban sin pahala niya. In makabatal sin puasa, bang kau kumahon tabiya, bang kau minum, mabatal hakikatan, reality, batalin puasa mo. Sumakawa, bang sadya kau nakalimot, bang sadya kau nakaputing, bang sadya kau nakabisaralog lama,
bukod batal in puasa mo sa way sadya pahala niya. Sa mamahita, way mo nabatal in sawmul umum, in nabangga mo sawmul khusus, wala mo sadya na po in ginhawa mo, aparkala iyalangan sin Allah Ta'ala. Hangkan, di mabatal in puasa sa malawain pahala. Amuyat to in maksud sin kabdangan sin Nabi, rubba saimin, laysa lahu min siyamihi, illa al-ju' wal atash. Kalu-kalu ang mga tao mamuasa, wayroon makawa nila, dahil hapagpuasa nila, malaykan hapdi, iwan uhaw, taima in puasa, sa way sadya pahala. Bangta, mabangga in somul khusus. Hikatu, hakikat sin puasa, amo in pagyanon nila, somu khususil khusus. Amo na in puasa, intended para ha mga awliya, iwan para ha mga kanabihan. Amo na ilaw niya, kaful qalbi anil himamid daniyati wal afkarid dunyawiyah. Suwaynain pangatayan pahalihon dahil ha mga pagtali sin parkala way halga niya, pagtali sin pag-usaha, pagtali sin kuno na duhain din Allah Ta'ala, wal afkarid dunyawiyah, iban di nain mano siya makajari mamikil bang parkala dunyawiyah, bang parkala kabuhianan sin pagdunya. Mga umat muslimin, amo ini in hakikat sin puasa. Bukod sadya suwayin puasahan tiyan, di pa kaunon, di pa inumon, sa puasahan in simod, puasahan in pangatod, puasahan in pangdungog, puasahan in pikilan, iban puasahan in pangatayan, hasupaya mahasil, hasupaya masampurna, sin mano siya in reality, in hakikat, sin pag-ianon, amo in puasa. Panagkanya to point. Hikarwa, uno in Quran, alladhi unzila fihi al-Quran. Laung sin kaptangan sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadithi kitabullah. Pinaka bunnal na kaptangan, iban pinaka real na kaptangan, amo na in kitabullah, amo na in Quran. Uno tayong Quran ini, amo in sulat ingkiyat to. Bangka mo asubuhon ko yung Quran, amo in katas yat to. Atawakan bang tabasahon, amo in lapal yat to. Atawakan bang tamaanahan, amo in maanayat to. Uno rito, how rito in Quran, how rito in that niya. In Quran, lausin mga ulama na bahagi pa magdua. Ang pagyanon nila, Quranun natiq, Quran magbibisara, amo na in mano siya. Ang pagyanon nila, Quranun samit, Quran di magkaiba, Quran silent, amo na inuno, amo na in dunya. Ingatan niyo, in Quran, wayroon san, bang way mano siya. In katan Hindu, halom sin Quran, Hindu pamano siya, tiranan hikasanyang sin pagdunya niya, iwan kasanyangan sin pag-akhirat niya. Hangkan in Hindu sin Quran, para hamano siya, kasanyangan sin pagdunya niya, iwan kasanyangan sin pag-akhirat niya. Imana niya, kakitaan mo in Quran, hamano siya, iwan hadunya. Hapakaradjaan, halibutan sin dunya. Hangkan sa nasabot na to kay na khutbah, hawak to ina Aisha, iyaso mo sin mga sahabat, hatungod pangadatan sin Nabi, unin bisra niya, kana khuluquhu, inaddat niya, Quran. In aqida niya, Quran. In syariah niya, Quran. In muamala niya, Quran. In muasyara niya, Quran. Kataan kudjit ko hibal niya, Quran. In mana niya, in Quran, tumampal siya, iwan dumagbus siya, hamano siya. Wayroon lagi sin Quran, hamano siya, bang wala piyaragbus sin mano siya, habaran niya. Bang wala piyaragbus sin mano siya, indakan niya. Iwan bang wala hiyalian sin mano siya, inlialangan niya. Hangkan sa in Umar ibn al-Khattab, kaya riwayat, bukod siya hafiz, way niya na memorize in katan Quran, sa babayta, sa kahaba siya mamasa sin Quran, di na siya mamasa, pahansipak, bang di niya nakabugbugan, in bakas na basa niya. In mana niya, in kahalgaan sin Quran, bang patampalon sin mano siya, paragbuson sin mano siya, hadagbus sin kakahinang niya. Amo sa ini in pagyanon ahlus sunnah. Bukod sa in ahlus sunnah, sumayin sawal, mataas din habuku-buku.
Bukod sa inahlus sunnah bang magsarok, ubos mong bahayang patay ko ron sadya. Bukod ba ito inahlus sunnah? Inahlus sunnah, ahlus sunnah aqida. In aqida niya, miyamagad at pamando sin Quran. In syara niya, in ibadat niya, miyamagad at pamando sin Quran. Sabab inahlus sunnah, bukod tumpukan. Bukod tumpukan. Matawad mano si Abihaon, kami inahlus sunnah. Kamu yan bukod kamu ahlus sunnah. Sabab may ta, in panganal niya, in ahlus sunnah tumpukan. In ahlus sunnah, bukod tumpukan. Di ikaw makadali mag-base, amo inin pagyan na ahlus sunnah, hatumpukan yaon, wala hatumpukan yaon. Sabab may ta, in ahlus sunnah, wala miyumutang hatumpukan. Sabab may ta, bang in ahlus sunnah, butangon sin mano siya hatumpukan, na magkangiin na ama. Bang mo na hukumunin salaf, lang nila ahlus sunnah, sila in ahlus sunnah, in mana niya, bisan aon panakaw kanila, masikanganan na ahlus sunnah, sabab may ta, yat ko hatumpukan nila, bang kawimiyan, in ahlus sunnah, asyairah. Biara kawimiyan, in katan tumpukan dugay din ha asyairah, bukod na ahlus sunnah. Biya sa kaula-ula, hiyukum mo, in tao, hasurga, in tao yaon hanarka. Ampa, in ahlus sunnah, bukod ha tumpukan. Bukod ha hula. Bukod in ahlus sunnah, subay tao Saudi. Bang mga tao Libya, tao Egypt, bukod na ahlus sunnah. In ahlus sunnah, ha individual sin mano siya. Bang in mano siya, hangkan sa hawak tuya subuin nabi, bang uno in ahlus sunnah, unin sambong niya, maana alayhi wa ashabi, uno-uno in kaunan ko, iwan sin mga sahabat ko. In aqida nila, biya aqida na mo. In addat nila, biya addat na mo. In ibadat nila, biya ibadat na mo. Amo yat in ahlus sunnah. Bisan pa ka tumpukan, bang wala rakaw miya magad na pamando sin nabi, wala rakaw nakagad na pamando sin Quran, bukon ka ahlus sunnah. In mana niya, in ahlus sunnah bukon tumpukan, bukon hula, in ahlus sunnah individual baran sin mano siya. Makajari ang ahlus sunnah siya, makajari. Bang siya nakagad na pamando sin Quran. Makajari ang ahlus sunnah asyairah. Bang intaw yaon nakaagad siya pamando sin Quran. Makajari ang ahlus sunnah akro. Makajali ako na ahlus sunnah taugama sa babayta in mano siya basta maagad niya in pamando sin Quran way bidda bisan uno in tumpukan niya siya in ahlus sunnah. In humukum ahlus sunnah Allah, in hukuman sin ahlus sunnah halawang pangatayan sin mano siya. Aqida niya biya aqida sin nabi, ibadat niya ibadat sin nabi, muamalat niya pagsaumadya niya iwan sin mano siya biya pagsaumadya sin mga sahabat ha pagkahinila. Inaddat nila biya addat sin mga sahabat iwan sin pagkahinila. Pagkatuhana in aqida mo biya aqida sin sahabat sa inaddat mo addat hisiyo bukod na addat sin sahabat meaning bukod ka ahlus sunnah. Pagkatuhana in aqida mo aqida sin Quran sa in muamalat mo, in pagsaumadya mo, in ibadat mo, wala kaw nakaagad na pamando sin nabi, meaning bukon ka ahlus sunnah. In mana niya, in Quran mahal ka siya sa mamayta bang paragbuson sin mano siya hakabuhi niya amuyat to kanganan na siya ahlus sunnah, amo in mano siya miya magad na pamando sin Quran, iban miya magad hapamando sin nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halian tayo mga magtumpok-tumpok yan ba, mga magtafrik-tafrik. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Amuin bang tumpukan nila, di na asipunta. Bang duwain na intumpukan nila, hati niya, di na tay mauntain mga marayaw din kanila. Bukod bihat to. In arama hambuok idluwid niya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Wala tafarraku. Kaput kamukatan. Paluwid paagama sin Allah Ta'ala. Iwan ayaw kamu magkulaktanat. Amo ini mga umat muslimin, suway dayawon sin mano siya, halom sin pangatayan niya, iwan halom sin panali niya, bukon in tao makasud surga, suway siya hatumpukan yaon, wala siya hatumpukan ini. Sa in tao makasud surga, kanganan ahlus sunnah, bang naagad niya in pamando sin Quran, naagad niya in banda sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ko pahabaw in explanation ha Quran yat ko. Sabab ang pamahaba in explanation di ha hidayat. Sabab kabakan mo to din real in bigi sin Quran bang tanama bisara bang uno in pag-ianon hidayat. Ulin maksud sin Quran hudal linnas hidayat Hindu pamano siya. Maita. Unin hakikat sin hidayat. Unuin hakikat sin Hindu hidayat. Dahil Allah Ta'ala harap mali pamano siya. Matawad mano siya,
umiyan. Baging tao, bakas nag-adik, ubos, sumambayang na, nagbago na, namuwasa na, lang niya kaya hidayatan. Bukod biyat yung hidayat. Matawad mano siya, baging tao, bakas kulipot, pagsakali, awan sadya tagha, waktu, nalawain pagkakulipot niya, lang niya kaya hidayatan. Tao di magsambahayang, si mambahayang, lang niya kaya hidayatan. Tao di magpuasa, mamuasa na, lang niya kaya hidayatan. Bukod biyat yung hidayat. In hidayat, sin Allah Ta'ala, makaminsan, iban tattap, di na siya main. Bangka umiyan hataw, bakas nagbulaw, ubos, nagibadat na, umiyan kaw, kaya hidayatan maita, kaya ingatan mo in konsum niya, adakala magbalik siya magbulaw, ang pain hidayat, di makajari, bang once na in hidayat, dumatong palong pangatayan si manusia, wayroon na waktu niya maig, iban matattap na siya, di na siya igon sila Allah Ta'ala. Lahangkan, ayaw ko umiyan, bang intaw bakas nagbulaw, ang panagibadat na, long mo kaya hidayatan, sabab di mo pakaingatan, insusungon niya, bang uno pa, bang magbalik pa ka siya, pakabulawan niya, at awakan bang tattap na siya. Hangkan, di mo mahukum, in hidayat, hakabuhi sin manusia, sa mahukum mo in hidayat, subay hakamatay sin manusia. In manusia, ang pamukingatan, bang in manusia yaon kiya hidayatan, bang siya sabu, miya matay. Iban bang sabu, mutas in nyawa, dahil habarang niya, dit tumukingatan in manusia, bang kiya hidayatan at awakan huway. Hangkan sa Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawak tuin amahun niya di Abu Talib, sung nawafat, uniniyan niya, Qul la ilaha illallah, pamung sadya kaw la ilaha illallah, kalimatan uhadju laka biha indallah, bang mo sadyayan ka pamung, makajarilaw niya dahon kinalaw tala mag-iska sa adlaw kiamat, bang kaw pasulon niya narka. Sambil nawafatin Abu Talib, boy nakalapal. Dito nagtangis in Nabi, mayta, in amaon niya, wala nakatayma sin arama. Timulo nin ayat, unin agisin ayat, innaka la tahdi man ahbabta. Punna tuod ikaw o Muhammad, di ikaw makahidayat, hatao hisiw-siw kabayaan mo. Walakin Allah, sumagawa Allah, yahdi may yasha, siyain maghidayat, hatao kabayaan niya hidayatan. In mana niya, in ayat ini, timurun, hatawa patsin Abu Talib, manunjoki, in hidayat, ang pasiya dumatong subay hakamatay sin manusia. In katan ibadat tayni, sambayang tayni bihawon, puwasa tabihawon niya to, ibadat tabihawon niya to, pangapasta sadya sin hidayat, hatay na pusan sin kabuhita. Sabab wayroon lagi, sin katan ini, pagdagpag sin kamatay, wala kita kaya hidayatan. Angkan salong sin Nabi, innamal a'malu bil khawatim, in hinang mag-base hakahinapusan. Bukod mag-base sa panagnaan, bukod mag-base sa gitong sa kitaon in hinang hakahinapusan sa mabayta, doon na kaingatan in hidayat sin Allah Ta'ala hamano siya, hakamatay niya. Mayta, uno in jumatu, aparkala kamatay sin mano siya. May kain manusia, in hidayat, dumatong hakamatay niya. Intaw, bang mapatay, amo na sa uning kiyamat niya. Kaya ngatan niyo, awon mga pangadjisin, mga scientist, mga philosopher, law nila, ini ang mga kitab ini, law nila, in dunya ini, way kahinapusan niya. In mano siya magsalingganti, ubos in dunya ini, piyuting nila in mga bisara sin Quran, malarap in langit, malarap in bulan, masipak in suga, amo in kiyamat pa, story sin Quran, tungod sin kiyamat, amo in kalarat sin dunya ini, di sila magkahagad, sabab hapangadji nila, iban nabot nila, iban kiyamat tanan nila, in dunya ini, in alam ini, asal biya ini, wayroon ini, kalarat niya, iban wayroon ini, hati niya, kahinapusan niya. Na, kaingatan niyo, in kaptangan sin scientist yak tubunal, iwan in kaptangan sin Quran mas labi na bunal, malainkan, biyarin, in kapag-connect, kapag taalok sin manusia, haantara sin kaptangan sin mga scientist yak to, iwan kaptangan sin Quran, biyarin siya magsud. Long sin mga scientist, in dunya ini, asal biya ini, way kahinapusan niya, way kalarak niya. Long sin Quran, in dunya malarap,
in langit mapinda, in lupa mapinda, in bud magluparan biasin kapas na. In kaptangan sin sayantis bunnal, sabab pangadji yato. Iusalan yato sin pangadji. In bisala sin Quran, gaman na bunnal, sabab mayta, kaptangan sin Allah, way kaputing niya, malaingkan, bang taaturon, duay niyat to, iwan magpun kadig sumagawa, bang kita matto pa hakikat, sibu dayat to, iwan amot ayat to. Sabab mayta, in kiyamat, bukod sa inkiyamat, aon tagad-tagadan sin manusia, amuin kalarat sin dunya. Sa inkiyamat, amo na yatuin kamatay sin manusia. Hangkan sa lang sin Nabi, ida matal insano kamat kiyamatu, bang mapatayin manusia, tumindog na inkiyamat niya. Bukod kakiyaway tatat kato, lang sin Allah Ta'ala, hataw miya matay, laqad kunta fi ghaflatin min hada, bakas kau naligap din ha ini, bihaon, pakashafna angka rita, inig na mo na insimbol din ha pangatod mo, pabasaru kayo mahadid, bihaon, in pangatod mo, latos lagbas na. Unin mana sin hadid, unin mana sin pangatod, amuin latos lagbas, kakitaan mo na in hasusungon, iwan kakitaan mo na in limabay. Dito na kakitaan mo in kiyamat, amuin kiyamat hasusungon dahil ihadon niya. Wayroon na takaran mo kiyamat, sabab in kamatay mo, amo na yat tuwing kiyamat. Hagkamatay sin manusia, dito na kakitaan niya, in story sin Allah Ta'ala katan, halong sin Quran, tungod sin kiyamat. Hangkan, in kaptangan sin sayantis, bunnal da, sabab yu salang sin pangadji, in kaptangan sin Quran, bunnal, sabab Tuhan in namisara, sumagawa, subay manusin, maingat mag-adjust. In kiyamat, hakikat, reality kiyamat, amo in hakamatay sin manusia. Hangkan, wayroon na pinakamahilo manusia, mas labi in hilo niya, dahil hamano siya, nagdarasin napas niya. Sabab mayta, kakitaan niya san in langit na sipak. Sabi mo kakitaan mo bang isab ko mapatay? Story sin Quran. Idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Yawma idin tuhaddithu akhbara. Kakitaan sin manusia in katan, amo yung story sin Quran. Iqtarabat sa wan syaqqal qamar, masipakin bulan. Kakitaan sin manusia kakamatay niya. Amo yat tuwing kiamat niya. Inmana niya mga umat muslimin. Hanggang sa manusia di magtarad. Pag mapatay, kubulon, umus, asunang si kubul, kiamat na, akhirat na. May ta-akhirat, sigilo kayo pa sin dunya. Bang kataliun. Pila na ilukay-lukayan sin kamatay, kubulon. Kaya may kakako bang halong sin kubul na, asubuhon sadya, ubos, buyon na magbalik, patindogon na, amo na yatin akhirat. Akhirat na para kanya, sa hindi ka to dun niya pa, mayta, sabab bidda, in alam sin tao miya matay na, iwan sin alam sin tao, buhi pa. Hangkan, in mano siya, magkalagihan hidayat, hakamatay niya, sabab wayroon na pinakahilo mano siya, mas labiin hilo niya, dahil hamano siya miya matay. Uno, in labayan, kuno madawhat sin mano siya, in hidayat, hakamatay niya. Amo sa iniinlawagon ka. Sabab lang sin Nabi, man qala la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Hangkan sa matawad mano siya, masaing pamaham niya, iwan masaing panayma niya. Hatungod sin kamatay marayaw, iwan kamatay mangi. Law niya, bang aon tao mapatay, bulan sin Ramadan, marayaw law in kamatay hikuan niya on. Sabab mayta, bulan Ramadan. Bang aon niya matay, inlawayan sin kamatay niya, narugtul sinta, kiyagi ikan, nasipak, nakanatin mga utok, lang, mangilaw ng kamatay kuwan niya on. Inmana niya, mag-base kita, inmano siya bihawon, mag-base, hakarayaw sin kamatay, depende hakarayaw sin lawayan niya. Iban mag-base kita, hakangi sin kamatay, depende hakangi sin lawayan niya, ang pabukon. In kamatay marayaw, di magkitawang bulan uno, bisang pabulan sapal. Bang marayawin kamatay niya, marayaw siya. Sabab in karayaw sin kamatay, di mag-base, hakarayaw sin bulan, hakarayaw sin waktu, hakarayaw sin tampat sa, in kamatay marayaw, bang in mano siya, nabugto in napas nagdarasin hidayat, nagdarasin hindu, dahil Allah Ta'ala. Hangkan sa iniyan sin Quran, ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna. Wala imiyan inayat, ayaw kamu magpikimatay bang bukun Ramadan. Wayroon. Sabab bukunin kamatay marayaw subay Ramadan. Wala imiyan inayat, ayaw kamu magpikimatay
bang suway sa jalam sin sambahayang sa pamayta wayroon dalil mamayta in kamatay marayaw suway sa abos si masambahayang sa iniyan sinayat wala tamutunna ayaw kamo magpikimatay illa wa antum muslimun malaykan suway kamo halikusan sin agama Islam in mana niya in kamatay marayaw amo in mano siya miyatay wala nabugto in pagsumpatan niya iwan sin Allah Ta'ala. Bisan pa siya matay na aksidente, matay na si Pakin U, bang wala na bugtuin pagsumpatan iwan sin Tuhan, marayaw in kamatay niya. Sa mabdi na sa to kasayuhan sin manos siya in lawayan sin kamatay niya, timbak ka siya, nalumos ka na ka siya, dugayin na yato in kahalan niya. Kita sadya yato in imatod, bihat to in lawayan niya, adapon bang amo itbaran sin niya matay yato, dugayin na yato in kahalan niya. In marayaw kamatay, suway lang niya sa abo si musudod. Matawad-awal yatag na simusujud hakamatay nila sumakawa sujud sakuto sujud syirik tiranan hikapan naamuin nakasud sila narka di hakamatay in hukumon sin Allah bukun aktual bukun amuin zahir in hukumon sin Allah amuin pangatayan sin manusia bang wala ra kanabugto in pagsugpatan niya iwan sin hati niya Allah subhanahu wa ta'ala bang kaumian in kamatay marayaw, suway bulan Ramadan, na may tain nabi, siya na in pinakamarayaw mano siya. May wala miya tay habulan Ramadan. Sa babang bubundal, bulan Ramadan in pinakamarayaw kamatay, in nabi pinakamarayaw mano siya, mas labi mapatot mapatay siya hakamatay marayaw. Bangbundal umiyan, bangbundal in mga nagyan, in kamatay marayaw, suway samo si masambahayang, may tain nabi, wala miya matay sa abo si masambahayang ang pasiyain sa rayaw-rayaw mano siya. Sumakawa, unuin kamatay sin nabi. Kamatay simple, normal, nasasakit, nagdaranapas, nagkihulasan, nagulak, sa masimak ka na nam sikpit sin kamatay. In maana niya, in kamatay, normal siya hapamandang sin Allah Ta'ala, ha-actual, in aturon sin Allah, amuin pangatayan sin mano siya. Na in pangasubo, biyarin madawhat sin mano siya in hidayat hawak to sin kamatay niya amuin katumtuman niya in Allah hawak to sin kamatay niya sama magwa dito in syaitan bang hakamuhita manghagas-hagas mangdihil ka na adapon hakamatay in syaitan magbaran hamano siya na unuin hinangon sin mano siya supaya malagpas siya then hasasat sin syaitan iwan di niya mapansin in katan kahinuhan masi-masi siya makatumtum pa Allah Ta'ala unuin lawayan niya lang sin Allah Ta'ala pagkuruni agkurkum panumtum kamu kako tumtumun ta kamo kaya nga tayo intapsin sin mga ulama hindi lang Ibn Abbas tumtumain Allah Ta'ala hasabu kau kiya lalanaban tumtumun niya kau hasabu kau kiya sasakitan hakabuhi isat to iwan hakamatay patawad magtapsir ka to tumtuma siya hawak to kau miskin hawak to kau dayahan tatumtumun niya kau hawak to kau miskin so diya to hatapsir sa bukon niya to in hakikat niya in hakikat sin ayat niya to panumtum sin mano siya hakabuhi niya tumtumun siya sin Allah hakamatay niya biyariin inlawayan sin pagtumtum sin mano siya hakamuhin niya harap pa Allah supaya siya katumtuman sin Allah hawak to sin kamatay niya law sin tafsiran tumtumain Allah hawak to kaun kiyalalanaban in pangasubo unuin pinakamalanabhadon niya position in position mataod problema niya bukod malanab Arta, magdasin problema, bukon malanab. Pagkaon, kabiyak, pumasa na to, bukon malanab. Unuin, amuin, wayroon na pinakamalanab ka na naman sin manusiya doon niya. Uno. Way ko yung Adima. Bukod niya to pag bisara sin mga hati niya sensitive parts malainkan sababin ini agama wajibin maghindo iban magpatumtum lawag
pinakamalanab din hadunya ini. Waisan pinakamalanab din ha paghambuok sin babae iwan sin usog amo in masasawa. Yan doon in pinakamalanab ka na naman sin manusia hadunya. Na law sin tafsiran tumtumain Allah Ta'ala hawak to kau kiyala lanaban katungtuman niya kau hawak to kau kiya sa sakitan in pangasubo ono in pinakamasakit ka na naman sin manusia kabuhi niya akamatay niya in mana niya bang mo katungtuman ni Allah Ta'ala hawak to kau kiyala lanaban yan doon in labayan katungtuman niya kau bang kau kiya sa sakitan bang kau miya matay in mana niya mga umat muslimin amo ini in hakikat niya fadkuruni adkurkum madawhat sin manusia in hidayat in Hindu katumtuman siya sin Allah Hinduan siya sin Allah bang niya katumtuman sin Allah hawak to amuin bakas na nasabot yato hudal linnas hidayat pamanusia lang sinabi khairul hadi hadi Muhammad sarayo-rayo na hidayat sarayo-rayo na Hindu uno hadi Muhammadin Hindu sin Muhammad in panagdaan sin hadis asdaqul hadithi kitabullah pinakabunal na kabtangan Quran wa khairul hadi hadi Muhammad sarayo-rayo na pamando sin Muhammad maita Quran inna nang pinakabunal bisara sabab yan doon in katan pamando sin Nabi kiyalo kisiman kiya utang halam sin Quran hangkan in Quran kitab na yan sambil paadlaw kiyamat in katan kahalan in katan situation sin manusia hakamuhi dunya labi-labi situation ha pag-akhirat niya yan doon kabakan sin manusia in solution niya halang sin Quran atod ba kamo kahalan sin manusia kadunya ini yan doon naasal halang sin Quran hangkan in Quran kitab siya panagnaan damit yan kitab siya patahinapusan sa pamaita in Quran mababaw siya bang muaturon sa siya na in pinakamalawang kabtangan iban wayroon na pinakamalawang magkabtangan mas malaw din ang kabtangan sa Quran amo ini mga umat muslimin balikan ko in hakikat sin Quran mano siya amo in bang niya maparagbos in pamando sin Quran damik yan pikarwa hakikat niya amo na in pakaradyaan sin dunya sabab in katan bibisara sin Quran yan doon tabi kita pakaradyaan sin dunya imiyan in Quran ja'ala al-layla wan nahar na yan doon in dumiwan sin adlaw magsalingganti imiyan in Quran khalaqa as-samawati wal ard piya panjari in langit iban sin lupa yan in langit yan in lupa in mana niya kakitaan sin manusia kaabutan sin manusia maidrak sin manusia in hakikat sin Quran hapangatod niya kakatan pakaradyaan sin dunya ini bang haparkala agama paparagbuson habaran bang haparkala pakaradyaan sin Tuhan kakitaan sin manusia hapakaradyaan sin dunya lain maksud sin Quran yato ono hudal linnas pumindo pa manusia in hakikat sin hidayat dumatong hakamat ay sin manusia kung ano in manusia Hinduan sin Allah katumtuman sin Allah hawak tus kamatay niya bang niya katumtuman ni Allah Ta'ala hawak po sin kabuhi niya amo ini mga umat muslimin in kahalgaan sin Ramadan yan doon ha Quran in kahalgaan sin Quran yan doon ha hidayat in hidayat mahalga ha manusia in hidayat in Hindu din ha Allah Ta'ala harap pa manusia amo yan in mahalga di piyon sin Allah Ta'ala bang unukaw, bang hisiukaw, sumakawa, jackpot na kaw, bang kaw mapisin Allah Ta'ala, amuin manusia, kaya hidayatan niya, at tawakan manusia, at niya, kaya hinduan niya. So, ingatan niyo, ang kanak ko na kayan tayo na in kiamat, jumat ko kabuhisin manusia, hakamatay sin manusia, sa wawin pakaradyaan ni ubus na, kita sa ininuway pa, kita pa ba inuway na ubus, sabang hatuhan ubos na in surga, ubos na in narka, ubos na in dunya, ubos din akhirat, ubos na katan, in manusia magparagbos na kuman. Kita ba? In manusia maghuli, aw manusia nakauna miyatay, aw nakahuli, malengkan, bangha Allah Ta'ala, buhiwon sila halawa kirat, sama sibu, nagdulungan katan. Amuyat tuwing tandaan niya, bangha Allah Ta'ala, wayroon mag-uot, wayroon hasusungon, wayroon
nakauna. Hazaman sin Fir'aun, hasusungon kita. Hazaman na to, in Fir'aun, limaway na, banghatuhan si Buddha. Banghatayin sin dunya, in akhirat, hasusungon pa. Pag haakhirat, in dunya, limaway na, banghatuhan, in dunya, iwan akhirat, si Buddha, way pagbigdaan niya. In mana niya mga umat muslimin, banghatuhan, ubus na katan, kita rakuman mano siya, in way panaubos. In kiamat, ubus na, kita pa, in mano siya, amo in way panaubos, iwan wala ta pakita in kiamat. Malingkan, pakitahon ka to sin Allah, hawak to, sin kamatay ta, at hawakan hawak to sin kabugto sin napasta. Mura-murahan mga umat muslimin, amo yan to in mga, amo in himumungan, at hawakan mga bisara, amo in tagausan ko hipasampay, at hawakan tagausan ko hi-share, at hawakan hi-bisara, hadlaw ini, mura-murahan, bangman amo in makakawa kita niyo mga pangadyan, at hawakan mga uno-uno na panghati, amo intiranan hikasanyang sin pagdunya, labi-labi kasanyangan sin pag-akhirat na to. Hadi pa ako amo intambol sin himumungan ko, tunayon ko yung bisara ko kain na, asubuhon ka kamuwang unuin mga point, amo in bakas ko bisara. Panagnaan point bisara ko tungod sin paguno, paya ba ko pagdatong haway, katungtuman niyo, tungod sin paguno, pagsyukur. In pagsyukur na bahagi pila, 5 upat pila. To. Unin panagnaan. Unin mana si syukur lisan. Indagbus niya biyariin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ikarwa, syukrul qalb. Indagbus niya. Uno. Maana. Indagbus niya biyariin. Taimawon, sin pangatayan, in katandang Allah. Kita niyo ba? Bang tadiribihon, kalupan. Kapasayang. Sayang in waktu tagay na nimilin ko dyan ko. Balikan ko. In pagsukot sin pangatayan, ano? Taimawon sin pangatayan, in katan. Dahil Allah. Ikato, syukrul jawarih. Indagbus niya. In katan nikmat. Sumay usalon, aparkala kabayaan niya. Ikarwa, nabisara ko, tungod sinuno. Hakikat, sinuno. Hakikat sin pagpuasa. Pila na hakikat sin puasa? Ha? 5. 5. Unin kaupatiman kalima niya. In hakikat sin puasa 2, panagnaan. Pagpupo, sin syahwa. Then pagkaon, pag-inom, iban kumambuhok pa asawa. Panagnaan niya to. Level. Ikarwa, 1. Pagpupo, sin, anggawta, paparkala maksiyat. Ikato, pag-control, sin, imagination, sin panali, sin pikilan. Dahil mga problema sin about kabuyanan sin dunya, iban uno-uno na wayon pagsugpatan niya, iban sin Allah. Yan yung hakikat sin puasa. In Quran, unin hakikat niya. Mano siya? Iban, sin, pakaragyaan sin dunya. Maita. Uno yung bibisara halam sin Quran. Uno, pamano siya? Daakan ka niya, langan ka niya, tungod sin pangadatan niya, pamintangan niya, iwan uno, pakaradyaan sin dunya. Damit yan, in hidayat, hakikat niya, hakamatay sin mano siya. Aun las hadis pasahon ko, asawab sin pag-review ko, katumtuman ko in mga kalupahan ko bisarahon. Aun hadis kaptangan sin nabilong niya, hawak ko'y nabumo sa al-Ash'ari, nangasubo na nga ro parasol. Lang niya ya Rasulullah. Sa kahabakaw lang niya mga story sin surga. Inaron-aron sin pangatayan na mo mapatay na kami bihaon. Mat na kami makasun. Bangisab ko lang niya mga story sin narka. In kabayan na mo, halungay sin kamuhin na mo. Sumudod na sadya kami patuhan. Hawa, sin kabuka na mo. Sumangaw ka. Bangkitan nyo lang niya magbutas na. In ikaw muwi na, in kami muwi na, in katanya to, kalupahan na mo.
Biyariin na bahaya Rasulullah lang sinabi Musa, bangkaw mapatay na. Uno bahain hinangon na mo, hasupaya, bisan ka wayroon na di ka mo, sumagawa, biyara ka sinsapan tundoon na unahan na mo, amuin na mamatumtum ka mo, atawakan ng hindo ka mo. Lang sinabi, tarakto fikum amrayn, bininan ka kamo dua perkala. Bangyo ini mahinang, biasa kaula-ula, yan doon dako, haunahan niyo, nanghihindo kanyo, bisan ako mapatay na, atawakan wayroon na di. Uno in-advise, sin Rasul ka na bumusa, hasupaya in Rasul, bisan patay na, sabi asa kaula-ula, yatura in Rasul, nanghihindo kanya. Panagnaan, an-natiq, suway kaulong niya, makusog magbasa sin Quran, hikarwa, as-samit, suway kaw, makusog matagi, magtumtumsin kamatay. May taduayat ko. Sabab, in pagbasa sin Quran, hikatumtumsin kamatay. Sabab in Quran, in maksud hidayat, ampain hakikat sin hidayat, hakamatay sin manusia. In mana niya, dua, bang madalan mahinang sin manusia, biasa kaula-ula, yan doon da in Rasul, amuin bang mga dalikuan, namamansaan kaniya, atawakan amuin na nunundan, amuin nang hila kaniya, tungod pa mga hinang marayaw, amunay nan natit, pagbasa sin Quran, wasamit, iwan, pagtumtum sin kamatay. So, kita niyo makusog, magbasa sin Quran, bang kita sa abu himali-hali, bang kita sa abu mga amuin-uin ta, hinangon ta, gampay sab, naisab sin mga magkita TV, mga mag-Facebook, mga waybidda, gampay sa mga magbasa sin Quran, iwan na samit, kahaba, tama ka na ng kalanaban sin dunya, subay katumtumunin kamatay. Makananam kaw happiness, kanatungan kaw position, tumtuma, mapatay da kaw. Kanatungan kaw pagdaya, tumtuma, mapatay da kaw. Kanatungan kaw uno nagkakuyakan sin dunya, tumtuma, mapatay da kaw. Hangkan sa lang sin Nabi, aksiru min dhikri hadimil ladzat, patawuran niyo in pagtumtum sin amuin makalarak sin kalalaban niyo, uno yatto amo na kamatay. Inmana niya mga umat muslimin, bangin mano siya, pakusugon niya in pagbasa sin Quran, iwan pakusugon niya in pagtumtum sin kamatay. Insyaallah ta'ala, atin niya hidayatan siya sin Allah, iwan hinduan siya mga perkala, amo in hikarayaw kaniya, murah-murahan mga umat muslimin, magmaaf kamo, atin niya bukuwayroon tan ko mga atin niya marayaw, mga pangadyan, kaya ko malingkan, alhamdulillah, di kaya tumaunuhin mga pangadyan niya to, in mahal ka, amo yari kita nyo nakalingkod, yari kita nyo nakahadir, hatanda sin kahugot, iban tanda sin kawaya, sin pangatayan na to, dumawhat sin karayawan, at tawakan dumawhat sin kalabyahan din Allah Ta'ala. Murah-murahan wa aktafi bihada, wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang kulalayatulan yung kanyang saligkat kita patungtong siguro na itong kalasahan. Yawon, ipaluan natin ang bakuro na itong kalasahan. Ang katun na to, katanin lima na to. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamma على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته
ولا ميتا إلا رحمته ولا ضلالا إلا هديته ولا ظلما إلا نورته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك فيها رضا ولنا صلاح يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل هذا تجمعنا تجمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم تقبل منا دعاءنا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.